بچه من دائم خوب میکنم بازی پراگوکا میریم ریانا تیز شو بازی شورخ جان دوستی عزیز مهربانی من تو تصور نمیکنی من چه خرسندم که فرزنددار شده با گفتن مرا گفته است سراسیمه شده دویده خونه‌تون رفتم که تبریک کنم نبودی مسافر پدر را دیدیم تبریک کردیم گفتم خودم لیچ نبیام تبریک کنم اون پدر ده آقل خانه جو کده خود ده قصر زندگی داری شروع بیا دسته ایجابه مبارک باشه خداوند یگیتی بخواد کلام عمری درازش کنه بیوی سرشو میشه گفتم که حیاتم مزون مبارک باشه تبریک بهتر از مشمول خونه دارم عصبی نشوید بعد صحبت میکنیم بس خونه رو یه لحظه ما تنها مان التماس بیت خونه رو تنها مان گفتم دیگر من پدر نگو دیگر پدر نگو ولی ایده بدتر میشه تو من کشتی تو من بی تیر کشتی
در خانه نمان. من شاهرخ گفتگی فرزند ندارم. میدونی من چی فکر کردیم؟ من پگو یک تا ош میکنم как ты меня учил. شاهرخ دعوت میکنی یک بار семейный ойлави میشینیم. چی گفتی а? Ты знаешь, я ему звоню, а телефон мана нами пардора или на переадресации не могу понять. Як бар худа зан. Ой, какой у нас мальчик хороший, Шарух. Ты меня слышишь? Я говорю, Шаруха надо позвать завтра. Ман худа туне, ман худа мош микуни. Ой, Шаруха надо точно позвать. Я уже... دیگر نامش به زبان نگیر. چی گفتی؟ دیگر نام شاهرخ به زبان نگیر. دیگر شنیدن نمیخواهم. دیگر و دیدن نمیخواهم. دیگر دیدن نمیخواهم. من دیگر شاهرخ برای فرزند ندارم. Что такое? Что он сказал? Нема, бьё. چی گپ شد؟ شاهرخ؟ شاهرخ؟ چی گپ شد؟ تمام جون. با فکرم دادم دیگه مرا نمیبخشه. خدا میدونه رامیز چی گفتگی دادم ده. شاهرخ فکری بد نکن. کمتر وقت برای پدرات آرام شوند. تو هم آرام شو. بعد رفته رو برو میشینین گپ میزنین. زیخی بسیار نکن. فکری بچه تکو بر. تمام. ما کتیتیم شاهرخ. Ассалому алейкум. Шорух. Шукр наз. Валик. Бад не майда гаштем аз қафои кургур. Хуб. Эй бача ты да киҷо мегардӣ? Хай ма фаҳмидем куру хиба оиларо фаромӯш кардан дар кор нест ку хе. Деловой. Гӯш кун. О, барои чӣ занг задӣ сама? Гуфтум ҳамун аспи сафеда медодӣ. Мерса. Як меҳмон омадеса аэропорт гирифтан дар кора. 2-3 соата. Аки ма фаҳмидам охир мошини ма ози да устояй. Аки бо мошини ҷипай чӣ хеле бо обрӯ баландтарай.
Да? Все, гавнес, амакбача. Тамом. Хоб, эҳтиёт ки худата. Хоб. Yes. салом алейкум. کجا میره نکنه؟ назди салим. 1 دقیقه. جبار کارات خیله شيخ نازل شمال بيهروز يونايتد جمعة. بگوش بیه بيدرا في مكان. میگن که اگر عجلی بقا برسه خودش دویده پیش قصاب میآید هم خیلی نه؟ مهم قصاب بقر و آزادان فرق نده نکی سلیم. چی گفتی؟ مهم که قصاب بقر و آزادان فرق نده. گذرشین مهمان عطای خدای میگن داماد خای میگم یکم پرابلم داری شکر خدا یگان پرابلم نیست. من هم پرابلم ندارم بس بریز منوشیم صحبت کنی اومدم. مرحمت همچون پیری کور همچون صاحب درکی رومیز نزد شما اومدم. از چارچوبه به حد گذشت. به حدی بر. امیدوارم که نصیحت شما رو میگیرد. اگر نگیرد عاقبتش بخیر باشد. عاقبتش بخیر شود رومیز یک طرف. همگان در فکر آن هستند که در قتل سیمین من گناهکارم. در کار نیست همش رو میدم از آن جمله شما. خب سیمین رو من دوست می داشتم.
муносибатамон ҷиддӣ буд ва мехостам бо оила барпо кунам. тасаввурот надоштам ки Симин духтари шумо аст. дар қатли Симин гунаҳкор аст, шояд тасодуфан, шояд. нафаре ки ба шумо наздик аст ва ӯро хуб мешиносед. ки ромиз. исбот кардан дар кор барои туҳмат ҷаззо мудҳиштар аст. ҷавоб мегардонам. исбот мекунам. салому алейкум. О, бачо, меша соз наз ма камтар коро қадиб омадагим. Як меҳмона бояд аз фурудгоҳ бигирам. О, кӯшиш кунен, бинен корбора хатом бинен, ма имрӯз намешам да кор. О, алакай. Баъд ягон минут мехӯрам. Привет! Как дела? Настя, успокойся. Что случилось? Так у нас не принято. Ай-яй-яй делает. Ай-яй-яй, ну это же просто обнимашки. Я потом дома тебе объясню, это тебе. Спасибо. Как доехала? Я не доехала, я долетела. С приездом. Спасибо. Поехали домой. Поехали. Ну, дорогая, как тебе Душанбе? Мне нравится, знаешь, здесь так красиво. И небо такое голубое. Не скажешь, что сейчас ноябрь. Здорово. Пошли домой. салом тавоҷон. шумо хуб амон аст? коро безеб. ма да кӯмаки шумо дар кора. ин шорухшон мара гуфтесан, ҳама каса киштаниян. баётон аст ма гуфта будам ки ёмора якта ва якта нобута нест каданиян. фаруда ба гаравгонӣ гирифтан, ки навбати моай. ма да кӯмаки шумо дар кора. тағоҷон дига вақт нест. метони ки ҷохта маҳкам кунию ай пеши чашмам гум шавӣ. дастшон шумо дам расида? ба ёд биёрен охир он гапи гуфтагимона. ёда бовар кардан дар кор нест тағоҷон. ё ҳама шуморо ҷанг меандозанд, баъд якта ба якта мекушанд. нақшашон ҳам хеле ай. оз ма якта хидм мондагим, шорухшон ҳама мара кофтестай. дамта гир ай пеши чашмам гум шав. тағоҷон ҳамаи кора як тарафунен. агар оз мо якта шуда дест накунем, аяма чӣ маҳрум мешем. фаруда дузидан. оз ҳама каса мара куштаниян кофтестанд. ана баъде ки мара мекушанд, ана баъд навбати шумо мешавад, баъд пушаймон мешед. ма кайҳо пушаймонам.
میفهمی؟ کی ها پشیمانم گم شوی پیش نظرم. مادرش بهوده نگفتند که دنیا متاع است و بهترین متاع دنیا زنی صالحه است. تو چقدر حق بودی، تو چقدر حق بودی، اکنون فهمیدم. هر لحظه برایم میگفتی مادر فرزند را 9 ماه بردارد، پدر مسئولیت آنها را 1 عمر میبردارد. اگر در عائله مرد سلامت باشد، دنیای عائله سلامت است میگفتی. برای فرزندانمان هر لحظه تاکید میکردی که پدرتان را احتیاط کنید، او برای شما چقدر قربانی ها کرده است. جوانی و سلامتی خود را برای همسر و فرزندانش فدا کرده است. ولی افسوس از تو بخشش میپرسم که این مسئولیت را تا به آخر به عهده گرفته نتوانستم. امانت هایت را سالم نگاه داشته نتوانستم. از تو بخشش میپرسم. بیهوده نگفتند که فرزند را به نظارت نگذار، وگرنه یا خود را میسوزاند و یا پدر و مادر. ببخش که با 1 لحظه به نظارتی هم قربان را از دست دادم و هم اکنون شاهرخ را. کمبغل بودیم، هیچ چیز نداشتیم، اما همه چی داشتیم. سلامتی، خوشبختی، آرامی، همه چیز داشتیم. اما چون پول یافتیم، همه را از دست دادیم. تنها ماندم. برایم تو قربان نمی رسید. اکنون نمیدانم دردم را به کی گویم. با رفتنتان چراغ خانم را خاموش کرده. با رفتنتان روشنایی خانم را همراهتان برده. تنها ماندم. Что ж, дорогая, я очень рад тебя видеть. Еще раз добро пожаловать. Спасибо большое, это взаимно. Ну, может, попробуем что-нибудь? Если честно, я не очень голодна, но, пожалуй, попробую десерт. Да, ну иди, я горчишка камбас худай. Что? Ты сказал что-то про деньги? Если хочешь, я могу заплатить. Не, успокойся, подожди. Я просто много работаю, все время думаю о работе, понимаешь? Во-вторых, здесь мой ресторан. То, что мы покушаем, это все бесплатно для нас. Твой ресторан? Это мой ресторан. Серьезно? Здорово. Это мой ресторан. Ну что ж, тогда, пожалуй, я попробую клубничную магнолию.
О, классно. Честно говоря, здесь клубника просто бомба. Как скажешь, шеф. Не как всегда, как обычно. Спасибо. Ну, дорогая, как тебе обстановка? Знаешь, мне нравится. Очень уютно. У меня 2 ресторана. Еще есть национальный ресторан «Сайох». Сайох? А как это переводится? «Сайох» — это турист. О, значит, мы будем часто приходить в эти рестораны. Конечно, дорогая. Часто. Ну и, пожалуйста. Спасибо большое. Что ж, приятного аппетита. Спасибо. Ну чё, какие планы, дорогая? Где будешь жить? Где собираюсь делать что? Жить? Жить где будешь? Где? Здесь, в Душанбе? В смысле, где жить собираюсь? Вообще-то ты уговаривал меня сюда приехать. Я бросила свою работу, еле упросила своих родителей меня отпустить, а ты спрашиваешь, где мне жить? Все, я понял. Давай успокоимся, ладно? Сейчас придумаем что-нибудь. Ты уговаривал меня сюда прилететь. И ты не знаешь, где мне жить? Буду жить в твоем ресторане. Ты будешь жить у меня. Ну еще бы. У тебя, конечно. За тебя, дорогая моя. Настя, Галнай Кадам. Чего? Я говорю, очень скучал по тебе. Я тоже. За тебя, дорогая. Мамуля, сюрприз! Здравствуйте. Познакомьтесь, это мамуля, это сюрприз. Здравствуйте, мамуля. Ня-яй-яй. Приятно познакомиться, мамочка. Ну что ж я вас у порога держу, а? Проходите. Ой, спасибо. А то мы с дороги устали так, не поверите. Мамуль. Сюрпризи ovardagi chinim dora. Настя. Анастасия. Дай зурай. Веселье рука десай. Почему мама яешь, как пакована? Ладно. خدا چی نام داشتی؟ تو دا فرق چیه که نامی ما چیه؟ چی میترسی؟ نام تا نمیگوی. نامی ما علی. علی جان، ما کارای نیمه تمام بیسا دارم. باید کارما با سامام رسونم. فقط همی که چی پوله بخوای ما برات میتم. همین دستای ما را کشو. چانس ما لیگ میگیری. ما 10 وینوش هم میتونم بچه. فقط دستای ما را کشو تمام. همینجا که برام آدم تو پول تا میگیری. ما مردکم دا گپم جواب میگم. گوش کن مرا. همین قدره گفتم دست نرسان اگر نه ریزت میکردم. من هیچ وقت شاروخ در خیانت نمیکنم. تو برای دستم آتا میفروشی. بازی با دم خیانت گفتستی. علی. شاروخ.
ягон чӣ гап зад? ягон чӣ гап назад. Фарод, аҳамият дода бошӣ, ҳатто ки даст нарасондем. Медонӣ чӣ маъно дора? Ту мода дар кор нестӣ. биё ба хубӣ ҷоя ката гап зан. тамом, биза бирай пайси зиндагӣ шав. шорух, ту медонӣ ай ма чӣ пурсидасти? агар ту мара рӯзо, моҳо, соло азоб битӣ, ту ҷову макони акаи мара ай ма гирифта наметавонӣ. чунки ӯ хуни май, ӯ бародари май. ман як маслиҳати хуб метавонам ба шумо. медонӣ чӣ? ту мара ба ҷоя кам бикаш. ҷони туам халос, ҷони ромизам халос. бо мегум ягон хел ҷову макон барои шумо нест. 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 сабур, ба фикрам ин гап намезана. чӣ кор кардан дар кор? мо ранги шумо дастамона ифлос намекунем. мушбачаи бародарат ба дусту пояш давон давон мия. баъд мебинӣ аҳволи додару бародар чӣ мешавад. мебинем. ҳамаша мебинем. ҳасан? лабай. алӣ? лабай. хишро нигоҳш кунед. то акаш ная, ана инҷа меҳмони мо мешавад. дигар роҳ надоред. авход ягон чӣ битен, аги шанг намраву. хоб. Мамулечка, угощайтесь, пожалуйста. Спасибо, деточка. А ты в Таджикистане первый раз? Да, я здесь первый раз. И знаете, мне тут так нравится, все так красиво. Да, у нас красиво. Таджики медони. тоҷикӣ умуман намедона. зура? Плано чихел. плано серьёзне. ман мегум ки ҳамин духтара бигирам. Чанка шумощинос. 16 рӯз дар москва, 6 моҳ то ҳозир ба телефон гап мезанем. 16 рӯз. Кама как не? Нормально. Так что плано бисёр ҷиддия, мамуля. Ой. О чем мама говорит? О хорошем.